सम्मान्य शिक्षक शिक्षयित्री अमर स्नेहर कुंकुम छात्र छात्री ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂସୀ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ତମକୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆମର ଯେମିତି ଭାରତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ 8 ପ୍ରକାର, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ, କୁଚିପୁଡ଼ି, କଥକ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ପୁରୀର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଆଚରଣ ଭଙ୍ଗୀ, ଆଖିର ଭଙ୍ଗୀ, ପାଦର ଭଙ୍ଗୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଚୌକ। ଆମର ଚୌକ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଚୌକ। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଆମର ହା ହିନ୍ ତା ଏ ହା କେ ହିନ୍ ତା और ताके था हिन ता ए था के हिन इला 3 नंबर त्रिभंगी। श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण ठारे त्रिभंग आसी येला हमर त्रिभंगी। एमिति त्रिभंगी रे भी 10 नंबर पर्यंत अछि। येला 1 नंबर रो आधे ताळना त्रिभंगी। था था हिन ता ए था के हिन ता और ताके था हिन ता ए था के हिन ता और ताके था ये ହେଲା ଆମର ତ୍ରିଭଙ୍ଗ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ଟେପିଂ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି 1 ନମ୍ବରରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା, ये ଆମର ହେଲା ନମ୍ବର 1 ର ଏକ୍ସରସାଇଜ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ये एक्सरसाइज एमती विभिन्न प्रकार हमर एक्सरसाइज अछि। हम किछि जानिबा हमर हस्त मुद्रा विषय रे। मनुष्य निजर मुख भंगी और मनर भाव को लोकमान पर प्रकाश करिया पई हस्त मुद्रा व्यवहार करा जाय थाए। हमर हस्त मुद्रा बहुत प्रकार अछि। जेमिति हमर असंयुक्त हस्त मुद्रा 28 प्रकार, संयुक्त हस्त मुद्रा 23 प्रकार और नृत्य हस्त मुद्रा 13 प्रकार। देखंतु हमर असंयुक्त हस्त मुद्रा रे किछि पताक, त्रिपताक, अर्धपताक, कर्तरीमुख, मयूर एमिति अनेक प्रकार अछि। आमी जिबा संयुक्त हस्त मुद्रा को संयुक्त हस्त माने दुई हस्तर मिलन रे जो मुद्रा करा जाय थाए ताकू संयुक्त हस्त मुद्रा कहा जाय। अंजलि, अपत, अर्कट, स्वस्तिक, गळहस्त, पुष्पपुट एमिति अनेक प्रकार अछि। एमिति हमर पादभंगी बहुत अछि हैना। पादभंगी 4 प्रकार, समपाद, कुंभपाद, धनुपाद, महापाद एमती सब नहीं कि हमर ओडिसी नृत्य को विभिन्न नृत्य माध्यम सजा जाय छै। मनुष्य जीवन रे प्रथम है विभिन्न व्यायाम। व्यायाम द्वारा हम निज देह को हम शरीर को हम सुस्थ रखि थाउ। इन्दी हमर विभिन्न व्यायाम द्वारा हम अंगचालन द्वारा विभिन्न करी के हम देह को हम सुस्थ रखु। सेमिति मनुष्य जीवन रे स्वच्छता हैला कोन प्रधान अंग। स्वच्छता कोन आमे निज काम को परिष्कार रखिबा एबे जे आमे गोटे सुस्थ मनुष्य रूप रे जीवन यापन काटी पारिबा। जेमिति आजकल विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त होची
से आम कौन करा प्रथम दिन आम जमी उठिला प्रथम उठिले मुख धोइबा ब्रश करवा किसी टिफिन करवा स्कूल जावा समय आम कौन करवा निजको साबुन के भलसे आम कौन गाधोइबा भल परिष्कार परिच्छन्न पोशाक पिंधि आम स्कूल को आसवा ठीक समय आम पानी पीवा ठीक समय आम खाइबा एबे आम भल सुस्थ जीवन जापन काटि पारिबा ओडिसी नृत्य को आम आमर अच्छी पांच भाग विभक्त करपरी मंगलाचरण मटुआ स्थायी पल्लवी अभिनय मुख्य आसतु आम देखा किसी ओडिसी नृत्यर मंगलाचरण जो नृत्य आम कर मंगल नृत्य आरंभ कर मंगल शेष करवा नृत्य शिल्पी पुष्पांजलि हस्त मंचर कौन फूल धरी मंचर प्रवेश करें से फूल भगवान अर्पण कर समस्त मंगल उद्देश्य गुरु शिक्षा देश जातिर मंगल कामना प्रत्येक लोक मंगल कामना पशु पक्षी समस्त से उद्देश्य जो नृत्य कराए मंगलाचरण कहुए। दशवक्ता दशभुजा दशपादा कार्यक्रम आम स्वयं नृत्य अनुष्ठान को मोर स्नेहर चौधरी अमर स्नेहर कुनि कुनि छात्र छात्री मैंने आम स्वयं नृत्य अनुष्ठान को समय देते तो समस्त को मोर बहुत बहुत धन्यवाद।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଏମିତି ଆମ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଏ, ଏମିତି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଉଥାଏ। ସବୁଠୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ମୋର କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ମୋ ନାଁ କାନାଲ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାଚ ଶିଖୁଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଲେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେବେ କୌଣସି ହେଲା ନୃତ୍ୟ କି ତାବଲା ରହି ଆମର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ କିଛି ମାନେ କାହାର କୌଣସି ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟରେ ଯାଉନାହିଁ। ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ସେ ହେଲା। ଯେବେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିକି ଆମେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିକି ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଇପାରିବା। ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରୁଛେ ବି ପିଲାମାନେ ଏବେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବି ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତ ତାବଲା ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେପରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ଯେପରିକି ଆମର କେଉଁଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଛେ ସେଠି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯଦି ନାଚ ଗୀତ କି ତାବଲା କି ଯେକୌଣସି ଖେଳର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଠି ଦରକାର ହେଉଛି। ନୃତ୍ୟରେ ତାବଲା ଏସବୁ ଜିନିଷର ବି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାକିରି ସହିତ ଆମର ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାବଲା ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ